श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची ते कृपादयाची सर्वांगी सुंदर उठे चुराची कंठी झळके सुट्टा फळाची जय देव जनम करमुती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न कथित परा तुझ गौरी तुमरा चंदनाची ओठी कुंकुम केशरा दिवे करीत मुग्ध शोभा शोभरा रुंजुंची नुपुरे चरणी गागरिया जय देव जनम करमुती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर भंजर भंजना सरसोंड वक्र कुंड त्रिवेणा दास रामाचा वाटपारे शरणा संकटीचा वावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव ओ आरती गणपती ओंकारा ओ आरती गणपती ओंकारा औत मात्रा कोटी सूर्य समप्रभाकरा समप्रभाकरा ओ आरती गणपती ओंकारा बिंदु रूपे अचल अभय निर्गुण निराकारा योग माया अर्धात्रा विचरी भवसारा ओ आरती गणपती ओंकारा पीतवर्ण अकार मात्रा ब्रह्म शुभकारा विकार विवृत वर्ण रक्षसी अखिल चराचरा ओ आरती गणपती ओंकारा नीलकरसी रक्तवर्ण तू सकल जगमकारा अनन्य शरणागत या दाता तव पदी देखारा ओ आरती गणपती ओंकारा नारदवाज प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेद्रित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमवक्रतुण्डञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवस्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायाः पठेत्तरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याः धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विर्माशयं फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयाः अष्टम्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं श्रीगणपतिस्तोत्रं संपूर्णम्। भिवू नका, स्वामी आपल्या पाठीशी आहेत. अशक्यही शक्य करतील स्वामी. श्री स्वामी समर्थ.